formal yung trabaho natin para may asa tayo para sa pamilya. Yes, Lord. I love you, God. Happy birthday, Kabaya. Happy na birthday pa. Ano mo yun? Picture na no? Picture na? Picture na kita eh. Oh, picture na. Ate, ipasa ko sa'yo. Oh, sige na. Picture na to. Huwag na. Sige na. Ano ba yan? Ano ba yan? Long candle. Long candle na ba yan? Happy birthday, Jesus.